Okay, game 3 manigim na ta sa to ang women's bakbakan. May champion na ang team Cebu City sa bakbakan. 2 ducks. Gitudax nila ang team San Jose Bulho. Okay na itong bakbakan diri, multiple bakbakan diri sa Maracas Court, Lahog, Cebu City. Sponsor niya ni Boss Bugsoy. O andyan ni sa promotion ni Sparkle Baby. Sparkle Baby. 1-0 na. Servisyo. Tuara, Liza. Ruby. Short ang team rin Liza. 2-0 na, 2-0. Servisyo Ruby. Lindy. Ila. Bunda kang ila. Kuha mas atsang alay. Kalay. Lah. Ila na sad. Ibahog. Diri gatang spikas. Out. Out, out. 3-0 na. Kini para 4. Wait. 4-0. 4-0. Sa manigip ni champion ng team Cebu City. 4-0 kini para 5. Lindy. Pak Ruby. Diri na sad corner. Kuha man Janice lagi balikan. Pusto Janice. Wah kabot. (4-0) side out, side out. Service Lindy. Yatag ni Janice. Kalay. Ruby, sakit na to tiraha. Side out, side out. 4-0 ha, 4-0. Pabor sa team San Jose Bulho. Servisyo Ila. Kuhang Liza. Ila diya rin kilid. Walang katao-tao. 5-0 na, 5-0. In favor sa team sa manigip. Servisyo Ila. Kalay. Kalay. Banggi si Ruby. 5-0 ha, 5-0. Bola sa team Cebu City. Servisyo Liza. Ruby. Out, ball out. 1-5, 1-5. Liza, Paradus. Ruby. Ay, igoaw. Lata mang linya. 2-5. 2-5, 3-point lead. Ruby. Punto lang tiran Joanna. Pero nakasod. Perting boy nasa. Pakpak si Mr. Richard. Pag Ila. Lindy. Janice. Kini. Grabe Lindy, pamatong Lindy. Kalay ba? Liso-liso ba? Kalay bula. Out, out. Mula sa San Jose Bulho. Servisyo Janice. Lindy. Ruby. Ladares Picos. Badit kuha wan na no? Kini. Wait. Size 3. Change court. Change court. Oh, this game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O gang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco. One eye line pa. Arnoco. Basta Arnoco Disco. 3 size ang ato score ha. Service. Usara ka balang Lindy. 3 size. 3 size. Pow! Pow! Bola sa team Cebu City. Servisyo Kalay. Janice.
Wa kapaandar si Kalay sa iyang motor. 3 size. Liza. Kalay. Side out, side out. Service Joanna para 4. Janice. Lindy paka. Lindy na sa 2-shot combination. Pasok ang tira ni Robe. 3 size ha, 3 size. Service yung Robe. Liza. Robe na sad. Itarget si Liza. Out. City 3. City 3 na. Service yung Robe. Liza ang puntaria oh. Out, out, out. Wow. Wow. Rehydrate. Time to rehydrate. Said Mr. Richard. Alagang-alaga si Joanna ni Mr. Richard. 4 City na, 4 City. Servisyo Lindy. Para 5, wali si Badit. Servisyo Lindy. Sakita servisyo ha eh. Wow, mang bola. City size na. Servisyo Lindy. Ruby. Wah, kabot. Iguali City na. Sos, delikado ng matridax ni. Huwasan yung sanusian ni Bulho. Out, out, out. Service yung ila. Kalay. At sana sa do. Bang! Magsika. Gispaikan silang Kalay. City. Iguales. Service yung Liza. Back. Sirit. Lindy. Puspus ang Ruby bang. Awas ang tirang Kalay. Side out, side out. City Iguales lagi po na to score. Kini game 3 man ni game na niya. Nahuma na ang bakbakan. Tudak sa ang team San Jose. Pidaog ang team Cebu City. Servisyo Janice. Liza. Ruby. Overhead. Lah. Janice, bu na sad. Gubat na Janice ug Lindy. 8 City, 8 City. Bang! Lindy. Trapo eh. Hala, igo ah. Point. 9 City na. Last 3 na ang team San Jose Bulho. Ano na itong makabawas ba ang team San Jose Bulho sa manigim? Short si Janice. Nueve City ha, Nueve City. Service yung Kalay. Janice. Joanna. Girol ang mula. Ipakamak. Pakpak si Richard. Mr. Richard. Okay. La, kariya. 8-9. Babag tinaing Liza. Wakagwantas tira. Service yung Badit. Liza. Ay. Banggi. Gis 8 na. Gis 8. Last to na ang team San Jose Bulho. Service yung Badit. Lindy. Lindy again. Joanna. Tapa. Pak. Mr. Richard.
A big fan of Joanna on the mix, Mr. Richard. Service yung Joanna. Bang! Lindy, sagang. Bang! Namato sa Srubi. Kalayo, la! Atsa! Inatsahay na. Bang! Kalay na saan, nakapuspos. Ay, tira. 9 G's, 9 G's. Alegria. 9 G's, service yung Joanna. Kuha pa. Short sila. G's iguales, 10 all. Lasto. Servisyo. Ay! Sablay, white tisa si Joanna. 10 all ha, servisyo. Kuyawag servisyo Rubia. Oh! Sus, attacking Rubi. Awas. Too strong. Lasto. Who could reach the finish line first? Team San Jose Bulo o Team Cebu City? 11. G's na, wana. Nagkadool na sa finish line ang Team Cebu City. 11 na, last muna. Puspus sa no? Outball. 3 ducks ang Team San Jose Bulo. Congrats Team Cebu City. Joanna Kalay Lindy og nila isa. Idaog sila sa game 3 money game. Idaog pag yun sila sa bakbakan. Baya 2 ducks.